अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ग्लूटेन फ्री डोनट्स की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेंडर बन के तैयार होते हैं। आप इसकी सॉफ्टनेस का अंदाज़ा इसके तोड़ने से लगा सकते हैं कि मैं जैसे ही इसको तोड़ रही हूँ तो इसकी सॉफ्टनेस कितनी ज़्यादा है और ये कितने जूसी और कितने मज़े के लग रहे हैं। इसको आप बच्चों की इवनिंग स्नैक्स, बर्थडे पार्टीज़, आप हाई अगर पार्टी अरेंज बच्चों के लिए कर रहे हैं तो उसमें आप इजीली दे सकते हैं। बच्चों को इवनिंग में अक्सर क्रेविंग होती है किसी स्नैक्स की, तो आप उसमें आसानी बच्चों को ये दे सकते हैं और बच्चों की क्रेविंग को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक चॉपर ले लिया है जिसमें मैंने 500 ग्राम ऑल पर्पस फ्लोर यूज़ किया है। ऑल पर्पस फ्लोर मैंने दो तरह का यूज़ किया है। 250 ग्राम मैंने जो मेरा होममेड है, चैनल पे रेसिपी मौजूद है, वो यूज़ किया है। और इसके बाद 250 ग्राम मैंने रीना का ऑल पर्पस फ्लोर यूज़ किया है। 8 ग्राम ईस्ट डाली है, 5 ग्राम बेकिंग पाउडर इसी में डाल दिया है। और इसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है। 90 ग्राम मैंने शुगर इस्तेमाल की है। शुगर आप कोई सी भी ले सकते हैं, मेरे पास पिसी हुई मौजूद थी तो मैंने वही इस्तेमाल कर लिया। आप रेगुलर शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 1 एग यूज़ किया है, जो कि मैंने मीडियम साइज़ का यूज़ किया है। और इसके साथ ही मैंने इसमें बटर 80 ग्राम यूज़ कर लिया, जो कि मेरा होममेड बटर है और ये मैंने रेडीमेड यूज़ नहीं किया है। ठीक है, आप होममेड बटर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 250 ग्राम के करीब मैंने इसमें मिल्क यूज़ किया है, जो कि रूम टेम्परेचर पर है, ना ही गर्म है और ना ही ठंडा है। अब इसको मैं चॉपर को 5 से 6 मिनट के लिए चलाऊंगी, यहाँ तक कि ये सारा मटेरियल जो है वो यकजान हो जाए। ये क्वांटिटीज़ जितनी भी मैंने आपको बताई हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, आपने इसी क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग इसमें करना है। अच्छा, यहाँ मुझसे अब अक्सर कमेंट आएंगे या ज़रूर आएंगे कि मुझे कप में मेजरमेंट दे दें। मैंने इसी को कप में भी करने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, जिससे आपके जो है ना वो डोनट्स हार्ड भी हो सकते हैं और या आटा इस तरह का हो सकता है जो कि आपसे संभला नहीं जा सकता। ठीक है, तो आप ज़रूरी यही है कि आप इसकी जो मेजरमेंट है वो ग्राम्स में ही रखें, ताकि ये इसी तरह से अच्छे और सॉफ्ट बने। इसकी मेजरमेंट कप में अगर मेरे से बिल्कुल एक्यूरेट हो सकी और मैं कर लूँगी तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल में आप इसको ग्राम्स में ही मेजरमेंट को यूज़ करें और इसके रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। इंशाल्लाह आपको ये डोनट्स बहुत पसंद आएंगे। इसका देख सकते हैं आप, डो इस तरह की है कि बहुत स्टिकी भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये डो इसी तरह की होगी। अगर आपकी डो स्टिकी है तो इसका मतलब है कोई ना कोई, या तो आपने एग बड़े साइज़ का यूज़ कर लिया है या आपके जो है वो मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल लाइट सी इसकी डो स्टिकी होगी, बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं होगी और ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगी, बस नॉर्मल, मतलब ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होगी। ठीक है, अब इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर आधे घंटे के लिए रख दिया है। आधे घंटे के बाद मैंने इसमें से थोड़ा सी लिया है और इसको मैं एक पेड़े की शेप में देकर इसको बेल लूँगी, ताकि मैं उसके डोनट्स बना सकूँ। देखिए, ये बहुत आसानी हैंडल हो सकता है। अच्छा, अगर आपके पास चॉपर नहीं है, आपके पास जो रोटी का ब्लेंडर आता है वो है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप हाथ से भी इसको गूंद सकते हैं। आप इसके अलावा जो हमारे पास बीटिंग मशीन आती है उसमें भी रोटी के लिए होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें चॉपर ही यूज़ करें। मुझे सहूलत इसमें लगती है तो मैं ज़्यादातर चॉपर ही यूज़ करती हूँ। तो इसके बाद मैंने इसको बेल लिया था और इस डोनट कटर से आपने क्या करना है, इसको डोनट की शेप दे देनी है। और आपने यहाँ जितना भी मतलब डोनट्स बनाने हों आप इसको बनाएं, और उसके बाद जो बाकी आपकी डो बच जाएगी ना, वो उसको आपने दोबारा से पेड़े की शेप देने के बाद आपने दोबारा डोनट्स बना लेने हैं। इस जो आपको क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, इसमें तकरीबन आपके 20 से 25 डोनट्स बन जाते हैं। कभी ये मेरे 22 बन जाते हैं, 23 बन जाते हैं, मतलब कि इतनी क्वांटिटी में इतने डोनट्स बन जाते हैं। इसकी आप जो रोटी बेलेंगे उसकी थिकनेस आपने इतनी रखनी है कि 1/2 इंच के बराबर हो।
بہت زیادہ پتلا بھی نہیں بیلنا، نہ ہی آپ نے بہت زیادہ موٹا اس کو بیلنا ہے۔ میں یہ جو چھوٹے درمیان سے اترتے ہیں میں اس کو بھی ایسے ہی فرائی کر لیتی ہوں، اس کو میں دوبارہ نہیں ڈو میں شامل کرتی کیونکہ بچے اس کو بھی بہت شوق سے کھا لیتے ہیں۔ اب اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے دوبارہ ریسٹ پہ رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو فرائی کر لوں گی۔ فرائی آپ نے بہت میڈیم لو پر بھی نہیں کرنا، نہ ہی میڈیم پہ، مطلب لو ٹو میڈیم فلیم پر آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا آئل اتنا گرم ہو کہ یہ ڈالتے ہی تھوڑا سا فرائی ہونا شروع ہو جائیں، اور آپ نے 15 سے 20 سیکنڈ کے لیے ایک سائڈ پہ کرنا ہے اور 15 سے 20 سیکنڈ کے لیے ہی دوسری سائڈ پر آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے۔ اور اس کے جیسے ہی فرائی ہو رہے ہوں گے تو آپ نے اس طرح کر دینے ہیں۔ میرے پیج پر اگر آپ مزید گلوٹن فری ریسیپیز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ یوٹیوب چینل کے سرچ بار میں بنت اقبال کچن ایٹ لکھیں اور یہ میرے یوٹیوب چینل آ جائے گا۔ یہاں پلے لسٹ پہ آپ اگر جائیں گے تو آپ کو سیلک اویئرنیس والی پلے لسٹ ملے گی اور گلوٹن فری والی پلے لسٹ ملے گی۔ سیلک اویئرنیس والی پلے لسٹ میں میں نے وہ ساری ویڈیوز موجود ہیں جس میں آپ کو اگر کوئی بھی پرابلم سیلک کے لحاظ سے آتی ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور گلوٹن فری والی پلے لسٹ میں سب کی سب گلوٹن فری ریسیپیز کی ویڈیوز موجود ہیں، وہ بآسانی آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے بعد اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آئیں تو آپ سبسکرائب کا بٹن ضرور ڈال دیجیے گا اور آل پر کلک کر دیجیے گا تاکہ میری آپ کو ساری کی ساری ریسیپیز بآسانی مل سکے۔ اس کے بعد ہی جیسے ہی اس کو بہت زیادہ آپ نے فرائی نہیں کرنا، بہت ڈارک کلر نہ ہی اس میں اچھا نہیں لگتا ہے، تو آپ بالکل لائٹ گولڈن سا فرائی کریں اور اس کو آپ نکال لیں۔ اس کے بعد یہاں یہ سارے ڈونٹس بن گئے تھے اور یہ تقریباً کچھ ٹھنڈے ہو گئے تھے، کچھ ٹھنڈے ہو رہے تھے، تو یہاں میں آپ کو ایک ڈونٹ جو ہے وہ دکھاتی ہوں کہ کتنی اس کی سافٹنس ہے۔ یہاں یہ دیکھیں میں پنچ کر رہی ہوں تو یہ پنچ بیک لازمی آ رہا ہے، یہ اس کی سافٹنس بہت اچھی تھی اور بہت سافٹ تھا۔ یہاں یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو توڑ کے دکھاؤں گی کہ یہ کتنے ٹینڈر اور کتنا جوسی سافٹ ڈونٹ آپ کو لگ رہا ہے۔ بچوں کو بہت پسند آتا ہے، میری بیٹی کو بہت پسند ہے، وہ ناشتے میں بھی وہ یوز کرتی ہے، اس کو ایوننگ سنیکس میں بھی یوز کرتی ہے۔ ایون کہ یہ جتنے ڈونٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ 1 سے 2 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے تو آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں۔ جسٹ آپ کو ہلکا سا اس کو گرم کریں، مائکرو ویو کریں، اور آپ کے ڈونٹس جو ہیں وہ بالکل ریڈی ہوں گے کھانے کے لیے، سرو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ میں نے اس کو 2 طرح سے جو ہے وہ ڈیکوریٹ کرتی ہوں۔ آپ کے پاس جو بھی چاکلیٹس موجود ہیں آپ اس کو میلٹ کریں۔ یہاں میں نے سمپل چاکلیٹ میلٹ کی ہے اور اس کو ڈونٹ پر اس طرح سے کور کر دیا ہے۔ سیکنڈ جو میں کرتی ہوں، میرے پاس یہاں پسی ہوئی شوگر موجود ہے، اس کو میں اس طرح سے ڈپ کر کے دونوں سائڈوں پر اس کے اس طرح سے لگا دوں گی۔ یہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ جو بھی چھوٹے میں نے بنائے تھے وہ بھی اسی طرح سے میں اس میں رول اپ کروں گی اور وہ اس طرح سے سرو کیے جا سکتے ہیں۔ آپ اس کو کسی طرح بھی سرو کر سکتے ہیں۔ وائٹ چاکلیٹ موجود ہے آپ کے پاس، آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں، مطلب کہ جتنی ڈیکوریشن کرنی ہے وہ آپ کے اپنے اوپر ہے، آپ اس کو کس طرح سے سرو کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور اس کو شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔